السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم مجددا على قناة مون فرونسي. إذا لنبدأ على بركة الله حصة اليوم، وهو سيكون الجزء الثالث لو جورنال دو بوسيني. إذا لنص لو جورنال دو بوسيني، يومية بوسيني، لا سويت. إذا كالعادة سأقرأ لكم بعض الكلمات الموجودة في النص. avec des poils، مع فرو. avec des poils، الفرو هو شعر الكلب. je vais ouvrir، سأفتح. la joie، الفرح. à travers، عبر. le museau، هو أنف الكلب. bonjour، صباح الخير. obéissant، مطيع. il m'accompagne، يرافقني. sagement، بحكمة. adroit، ماهر أو بارع. la gueule، هو فم الكلب. il reçoit، يستقبل. l'argent، المال. 2 ans، عظمين. إذن كالعادة سأقرأ لكم النص بدون شرح، حاولوا أن تفهموا محتوى النص. Toby, c'est mon chien. Un gros chien tout noir, avec de grands poils. C'est mon oncle qui me l'a donné. Toby couche dans une petite niche devant la maison. Le matin, dès que je me lève, je vais ouvrir la porte. Alors, Toby saute de joie, court comme un fou à travers la maison, met ses pattes de devant sur mes épaules et approche son gros museau de mon visage en soufflant comme pour me dire « Bonjour, mon petit maître ». Toby est très obéissant. Quand je pars pour l'école, il m'accompagne sur le chemin pendant quelques minutes, puis je lui dis « Maintenant, mon gros Toby retourne à la maison. L'école, ce n'est pas pour les bons gros chiens. » Alors, Toby s'arrête, puis il rentre sagement à la maison. Toby est très adroit. Je lui dis « Fais le beau, Toby ». Toby s'assied, lève les pattes de devant et ne bouge plus. Alors, je pose un morceau de sucre sur son museau. Il ouvre la gueule brusquement, fait sauter en l'air le morceau de sucre et le reçoit aussitôt dans sa gueule. Toby est économe. Les grandes personnes gardent leur argent dans leur tirelire. Toby, lui, garde des os. Quand il trouve 2 os dans sa cuvette, il en mange un et va cacher l'autre dans un trou pour le manger plus tard. Mais il oublie souvent l'endroit où il a caché son os. Et c'est Miro, le chien du voisin, qui le trouve et qui le mange.
إذن سأعيد الآن قراءة النص بتأني مع الشرح. لاحظوا معي نطق الكلمات جيدا. توبي c'est mon chien. توبي هو كلبي. Un grand chien tout noir. كلب كبير وأسود. Avec de grands poils. بفرو كبير كما هو مبين في الصورة. Avec de grands poils. C'est mon oncle qui me l'a donné. إنه عمي من أعطاه لي. C'est mon oncle qui me l'a donné. Toby couche dans une petite niche. إذن توبي ينام داخل منزل صغير. Une petite niche. La niche هي المنزل الصغير الذي ينام فيه الكلب. Devant la maison. أمام المنزل. Le matin, الصباح, dès que je me lève, حالما أنهض, je vais ouvrir la porte. أذهب لفتح الباب. Alors, Toby saute de joie. إذن توبي يقفز من الفرح. saute de joie. Court comme un fou. يجري كأحمق. Court comme un fou. À travers la maison. عبر المنزل. Met ses pattes de devant sur mes épaules. يضع met ses pattes de devant. رجليه الأماميتين. Les pattes هم أرجل الحيوان. Ses pattes de devant يعني رجليه الأماميتين sur mes épaules على أكتافي. Et approche ويقرب son gros museau أنفه الكبير. son gros museau de mon visage من وجهي. En soufflant وهو ينفخ. Comme pour me dire مثل أنه يقول لي comme pour me dire bonjour mon petit maître. صباح الخير معلمي الصغير. Toby est très obéissant. إذن توبي هو مطيع جدا. très obéissant. Quand je pars pour l'école, عندما أذهب للمدرسة, il m'accompagne يرافقني sur le chemin على الطريق pendant quelques minutes خلال بعض الدقائق. Puis je lui dis ثم أقول له maintenant الآن mon gros Toby retourne à la maison. الآن كلبي توبي retourne à la maison. عد إلى المنزل. L'école, ce n'est pas pour les bons gros chiens. المدرسة ليست للكلاب الكبار. Ce n'est pas pour les bons gros chiens. Alors, Toby s'arrête. إذن توبي يتوقف. Puis, il rentre sagement à la maison. ثم يدخل بحكمة. sagement c'est-à-dire d'une manière sage. يعني بطريقة عاقلة. Il rentre sagement à la maison. يعود إلى المنزل بطريقة عاقلة. Toby est très adroit. إذن توبي هو ماهر أو بارع. adroit بمعنى ماهر أو بارع. le contraire de maladroit. maladroit. Je lui dis أقول له fais le beau Toby. بمعنى العب توبي الجميل. fais le beau Toby. Toby s'assied يجلس. lève les pattes de devant يرفع رجليه الأماميتين et ne bouge plus ولا يتحرك. Alors je pose un morceau de sucre. إذن أضع قطعة من السكر. je pose un morceau de sucre sur son museau على أنفه. Il ouvre la gueule brusquement. يفتح الفم فجأة. il ouvre la gueule brusquement فجأة.
fait sauter en l'air le morceau. إذن يطير القطعة في الهواء. Fait sauter en l'air le morceau de sucre et le reçoit aussitôt dans sa gueule. ويستقبله بسرعة في فمه. Et le reçoit aussitôt dans sa gueule. Toby est économe. بمعنى توبي مقتصد. Les grandes personnes, الأشخاص الكبار, gardent leur argent dans leur tirelire. يحتفظون بمالهم داخل حصالة المال. Gardent leur argent dans leur tirelire. Toby lui garde des os. إذن توبي يحتفظ فيها بالعظام. Lui garde des os. إذن هنا بالنسبة لكلمة os هو العظم. un os العظم. لكن عندما نضعها في الجمع مثال هنا des لا ننطق s نقول des os. des os. لكن واحد عظم واحد un os عظام des os. Quand il trouve 2 os dans sa cuvette عندما يجد عظمين داخل وعائه il en mange un يأكل منه واحد il en mange un et va cacher l'autre dans un trou ويذهب ليخفي واحدا أو الآخر dans un trou في حفرة pour le manger plus tard ليأكله لاحقا pour le manger plus tard mais il oublie souvent l'endroit لكنه ينسى غالبا il oublie souvent l'endroit المكان où il a caché son os المكان حيث خبأ عظمه et c'est Miro le chien du voisin وإنه Miro كلب الجيران le chien du voisin qui le trouve et qui le mange هو من يجده هو من يأكله. سنمر إلى التعرف على بعض الكلمات. La niche. Les chiens couchent dans une niche. إذن الكلاب تنام داخل بيت صغير يسمى la niche. Courir comme un fou. Courir dans tous les sens sans s'arrêter. Alors, courir comme un fou, يجري كالأحمق, c'est-à-dire courir dans tous les sens. يجري في جميع الاتجاهات. Sans s'arrêter, بدون توقف. Les épaules. Montre-moi tes 2 épaules. Donc, les épaules هي الأكتاف. Le museau. Le nez du chien. Alors, le museau, c'est le nez du chien. أنف الكلب. Brusquement, c'est-à-dire tout à coup. Alors, brusquement, c'est un synonyme de tout à coup. فجأة. Économe. Une personne économe ne dépense pas tout son argent. Économe, c'est-à-dire يعني مقتصد. Une personne économe ne dépense pas tout son argent. يعني إنسان مقتصد لا يصرف كل ماله. La tirelire. Les enfants gardent des pièces de monnaie dans une tirelire. Alors, la tirelire هي حصالة المال. Les enfants gardent des pièces de monnaie. الأطفال يحتفظون بقطع من المال dans une tirelire في حصالة المال. سنمر إلى بعض العبارات الموجودة في النص. C'est mon oncle qui me l'a donné. إنه عمي هو من أعطاها لي أو هو من أعطاه لي. C'est mon oncle qui me l'a donné. إذن سنرى جمل على هذا الشكل. C'est mon camarade qui m'a dit cela. إنه صديقي أو زميلي
هو من قال لي هذا. C'est mon camarade qui m'a dit cela. C'est toi qui as renversé mon nom crié. أنت إنه أنت من سكب محبرتي. C'est lui qui a pris mes billes. إنه هو من أخذ كرياتي. C'est papa qui conduit la voiture. إنه أبي من يقود السيارة. إذن هذه العبارات على شكل c'est qui. إذن إنه هو من أو إنه من. C'est qui. C'est mon camarade qui m'a dit. C'est toi qui as renversé. C'est lui qui a pris. C'est papa qui conduit. سنرى هنا مجموعة من الجمل تحمل العبارة dès que حالما. Dès que je me lève, je cours dire bonjour à maman. حالما أنهض يعني أجري لأقول لأمي صباح الخير. Je cours dire bonjour à maman. Dès que j'entre en classe, je me tais. حالما أدخل للقسم أسكت. Le verbe se taire. Je me tais. أسكت. Dès que j'ai fini d'écrire, حالما أنتهي من الكتابة. Dès que j'ai fini d'écrire, je ferme mon cahier. أغلق دفتري. Dès que je rentre à la maison, حالما أعود للمنزل, je mange mon goûter, آكل لمجتي, et je vais jouer avec mes camarades وأذهب للعب مع زملائي. سنمر لعبارة أخرى pendant quelques minutes خلال بعض الدقائق. Il a été absent pendant quelques jours يعني خلال بعض pendant quelques. لدينا هنا في هذه الجملة الأولى le verbe être au passé composé بمعنى كان. Il a été absent يعني كان غائبا pendant quelques jours خلال بعض الأيام. Il a été malade pendant 8 jours كان مريضا خلال 8 أيام. Il a pleuré pendant 1 heure. لأن هنا لدينا le verbe pleurer au passé composé. Il a pleuré بكى خلال ساعة. إذن خلال ساعة وهو يبكي. Il a pleuré pendant 1 heure. سنرى عبارة أخرى. Il oublie l'endroit où il a caché son os. ينسى المكان حيث خبأ العظم. Il oublie l'endroit où il a caché son os. إذن هنا où نستعملها لنبين المكان. où بمعنى حيث أو الذي فيه. الذي فيه أو حيث. هذا هو الاستعمال الذي نستعمله إلى où التي فيها يعني أكسون. لاحظوا أنها تختلف على où بدون أكسون التي تعني أو. Voici la plage où je passe mes vacances. إذن هذا هو الشاطئ حيث أمضي عطلتي. Voici la plage où je passe mes vacances. Connais-tu la maison où habite Monsieur Dubois? أتعرف البيت حيث يسكن Monsieur Dubois? Voici la maison où je suis né. هذا هو المنزل حيث ولدت أو الذي فيه ولدت. Voici la maison où je suis né. سنمر مباشرة إلى l'orthographe. لدينا هنا leçon 1. تتذكرون الحصة الماضية رأينا leçon 1 الذي يكتب على شكل IN بدون A. leçon 1. لدينا leçon 1 يكتب كذلك على هذا الشكل AIN. أمثلة: le train, la main, le pain, le grain, le bain, demain, à l'un, et grand, maintenant. كذلك لدينا AIM تعطينا الصوت 1. مثال: j'ai faim. أنا جائع. j'ai
faim. إذن سنمر مباشرة إلى la conjugaison. ولدينا le verbe avoir à l'imparfait. إذن فعل الملك في الماضي الناقص. Le verbe avoir à l'imparfait. J'avais 4 ans. J'avais 4 ans. J'avais 4 ans. كان لدي 4 سنوات. إذن عندما أريد أن أحكي مثلا عن الطفولة وأقول كان لدي في ذلك الوقت كان لدي 4 سنوات أقول j'avais 4 ans. إذا كنت أتحدث عن الآن سأقول j'ai 4 ans باستعمال le verbe avoir au présent. لكن عندما أتحدث في الماضي أستعمل l'imparfait. j'avais بمعنى كان لدي. j'avais 4 ans. Tu avais 4 ans. كان لديك 4 سنوات. Il avait 4 ans. كان لديه 4 سنوات. Elle avait 4 ans. كان لديها 4 سنوات. Nous avions 4 ans. كان لدينا 4 سنوات. Vous aviez 4 ans. كان لديكم 4 سنوات. Ils avaient 4 ans. كان لديهم 4 سنوات. Elles avaient 4 ans. كان لديهن 4 سنوات. إذن إلى هنا تنتهي حصة اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. دائما يعني طلبي منكم أن تضغطوا لايك للفيديو وأن تشاركوا الفيديو وجميع الفيديوهات مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة وحتى تدعموا القناة بدوركم. والسلام عليكم إلى حصة مقبلة.